Good, good. Okay. Nommer 1.1 sê hulle vir jou teken die simbool van 4 selle in series. So remember, if they're in series, they look like this. Hoekom nie? Dis die selle nie, wat is hulle? Dis resistors. Wat sê jy? Julle? Oh my word. Die eerste een het ek gedoen om julle te toets, die tweede ene was ek self. Okay. Goed, so daar is jy met, ek gaan vir jou gooi my bottel, Nadia. Okay. By 1.2 moes jy die komponent se naam neergeskryf het, wat lyk soos daai? Wat's nou snaaks? Is dit my switch spel? Okay. 2 gloeilampe in parallel. Nadia, what's happening? Is omdat dit julle laaste dag van skool is. Are you guys coming tomorrow? Friday. But on Friday you just come in and you get your stuff and you go home. Okay. 1.4 voltmeter oor 'n weerstand geskakel. So for this one you had to remember that a voltmeter is always like that. En wat is 1.5? Drie resistors in serie. Christopher, waarmee is jy besig? Live commentary daar agter. Okay, goed. Ek is terug op bladsy 147. Ons gaan net gou gesels oor stroombane en wat hulle is. Luckily, all of you loved doing electric circuits last year. Very delicious. Het dit om nou net soos 'n hele kwartaal gevat om aan die gang te kom in my klas en nou, waar is sy off switch? Waar is jou off switch? Joune. Ja. Want jy die hele kwartaal nog nie 2 woorde in my klas gesê nie en vandag is dit soos 'n floodgate. Ja? Ja. Okay. Goed. So vir iets om te klassifiseer as 'n stroombaan, you guys don't need to write this down, it is in your books. Vir iets om te klassifiseer as 'n stroombaan moet jy 'n bron van energie hê. So what is normally the source of energy when we're looking at a circuit? It's normally a battery and a battery consists of more than one cell, né? Onthou, battery is as al meer as een is, soos daai ding is 'n battery. As dit 'n sel is, dan lyk hy net so. Okay. Goed, en dan die ander een is geleiers in die stroombaan. Wat is die geleiers in die stroombane? Wat se soort drade gebruik ons gewoonlik? Koperdrade, né? Okay, geleidingsdrade. Hoekom gebruik ons koperdrade? Okay, daar's ander goed wat ook gelei. Silwer is byvoorbeeld 'n beter geleier as koper. Hoekom gebruik ons koper? Dis goedkoper, né? Okay. Goed, en dan die laaste een is, dit moet 'n geslote stroombaan wees. So what do we normally build into a circuit to determine that? Nee? So met ander woorde, hier is nie nou ligte of wires aan die hoekom, want ons het hulle nie aangeset nie. Nee, so hierdie is nie 'n geslote stroombaan nie, so elektrisiteit kan nie vloei nie.
For electricity to move around in a circuit, it needs to be a closed current. Okay. Goed, en dan wys hulle daar vir jou die voorbeeld van 'n geslote en 'n oop stroombaan. So if I draw this, in watter rigting vloei die konvensionele stroom? In which direction will the conventional current flow? Sê vir my kloksgewys of anti-kloksgewys. Nou moet ek eers dink wat's anti-kloksgewys so. Like that. Né? Hoekom? Want hy gaan altyd van die lang streepie na die kort streepie toe. Maar hoe vloei die elektrone actually? In the opposite direction. Okay, so the conventional current is the one that they decided on before we really understood electricity and the flow of electricity in a circuit. But since it has been accepted into convention, it's one of those weird things where we just keep on indicating them the wrong way. Okay, goed, so as ek praat van die konvensionele stroom of jy moet my die stroom van die rigting gee, dan vat jy hom altyd van die lang streepie af weg na die kort streepie toe. But if we're talking about the actual flow of electrons, the electrons are from the negative part, en die kort streepie is mos die negatiewe pool, around to the positive. Okay. But when I ask you to indicate the direction of the current, you have to do it as the conventional direction goes. Goed, goed. Dan het julle al serie en parallelle stroombane gedoen. It's nice in your book on page 148. They have summaries of what happens in a series circuit and what happens in a parallel circuit. So in a series circuit, stroombaan, ek lees net gou saam met julle deur. Daar's slegs een pad vir die stroom om deur al die komponente te vloei. So what they sometimes do is something like this. Sê my julle saam, al is daai nie mooi in 'n reguit streepie nie, daai is nog steeds 'n serie stroombaan. Why? Because the current only flows through one path. So daar's nêrens 'n stuk stroom wat opverdeel in twee verskillende strome nie. Met ander woorde, daai is 'n serie stroombaan. Then another thing is the current strength is the same everywhere. So by al die punte is hy dieselfde. Die totale potensiaalverskil word gedeel. So when we're working in series, dan is E oral dieselfde. Do you guys remember capital I represents current strength? Wat is die eenheid daarvoor vir stroomsterkte? Ampere, né? So is 'n hoofletter A. Okay, and then for the total resistance, you add them together, depending on how many resistors you have. En in wat meet ons weerstand? Ohm, en hoe lyk ohm se simbool? Dis daai dingetjie, né? Daai ene. Okay? En dan die laaste ding waaroor ons hier gaan praat is die potensiaalverskil word ook verdeel. Met ander woorde, die potensiaalverskil van die battery verdeel tussen al die verskillende resistors. I know you guys haven't done this in a while, but we are going to do a few easy calculations today. Okay, wanneer ons praat van parallelle stroombane, dan deel U op, né? So a part of the current flows through the one part of the parallel component and another part of the current flows through another part. Die potensiaalverskil is oral dieselfde. And to get the resistance, not all of you did this last year. Like so. Maar ons gaan nou maar sommetjies van hulle begin doen. Dalk nie hierdie kwartaal nie, dalk eers volgende kwartaal. We shall see.
Okay. Dan baie belangrik op bladsy 150 is die definisie van potensiaalverskil van EMK en hulle gee vir jou die verskillende eenhede. That is also summarized in your white notes. So ek gaan vinnig saam met julle deur dit lees, maar daar is nie veel om daar te verduidelik nie. Dit is leerwerk. Lekker. En dan gaan ek net vir julle 'n klein bietjie huiswerk gee en dan is ons klaar. Okay, so when we're working with a potential difference, die potensiaalverskil is die energie wat oorgedra word per eenheidslading tussen enige twee punte. So when we're looking at the potential difference, we are referring to there comes a charge. Remember, charge is the electrons, né? So hier kom nou 'n lading van elektrone verby, maar die potensiaalverskil gaan oor hoeveel energie lewer daai lading nou af by hierdie gedeelte van die stroombaan. So it's always measured over two different points. En die potensiaalverskil beteken as die lading by hierdie punt verbygaan, hoeveel energie het dit? En dan wanneer dit die volgende punt bereik, hoeveel energie het dit oor? En die verskil tussen daai, die potensiaalverskil, sê vir jou hoeveel energie het die ladings op daai stukkie van die stroombaan spandeer. So sê nou maar daar kom 'n lading in op 'n stuk van die stroombaan en hy meet hom op hierdie stuk sê nou maar 6 volts. En dan wanneer hy op die volgende stuk kom, hier gaan hy nou deur die hele resistor dingetjie, dan kom hy op die volgende stuk en nou meet hy om 2 volts. Wat is die potensiaalverskil? Is 4 volts, met ander woorde, op daai stuk van die stroombaan het daai lading 4 volts se energie per lading spandeer. And that is why you will see on the next page 1 volt is 1 joule per 1 coulomb. Joule gaan mos oor energie en coulomb gaan mos oor lading. So you'll see that one is on the left, on the right hand side. If we do this in terms of symbols, so hierdie is vir eenhede. Dieselfde een as ons om in terme van simbole skryf, is daai ene energie en daai ene is lading. Gaan ons daar stop vandag. Okay. So, wat julle vir my vir huiswerk moet doen is oefening 11. The what? Units. So these two are exactly the same, but there I wrote them in terms of the units. So energy is measured in joules and charge is measured in coulomb. So those are the units and those are the symbols, but they say exactly the same thing. So onthou wanneer jy 'n formule neerskryf, skryf jy mos sy simbole neer. Nie sy eenhede nie, né? Okay. I want you to do number 2.1 and 2.2. And then I also want you to do number 3.1, 3.2, and 3.3. And for all of them, you're going to use this thing. Okay, want hulle gee vir jou die lading en hulle gee vir jou die potensiaalverskil by 2.1 en 2.2. And then you have to calculate the energy. Remember, you have to make sure of your unit. Nee? So as jy nou uitkom by die energie se hoeveelheid, wat is jou eenheid? Joules, mooi, julle slim kinders, né? En dan in die een onder hom by nommer 3 moet jy kyk wat vra hulle vir jou om uit te werk en maak seker as dit werk of energie is, meet ons dit in joules. As dit potensiaalverskil is, meet ons dit in volts en as dit lading is, meet ons dit in coulomb. So don't get confused between the units and the symbols that we use to represent them. In